फेब्रुआरी 27 तारीख गुरुवार दिन कटकर प्रसिद्ध मेलोडी ग्रुप प्रशंसा पक्षर संध्या 5 घटिकार विभिन्न सुनमधुर्य कंठशिल्पी द्वारा भजन और मेलोडी देखो गाइज ये आमर नरणपुर जागर जहाँकि देखो व्यू केमती लगुच भल लगुच बहुत पूरा वर्ष 2025 व्यू बहुत सुंदर लगुच आपने भी ये आसपारे 4-5 दिन 7 दिन तक लगे जागर यात्रा जाके देख देखो व्यू केमती लगुच देखो भाई
ସାଜସଜ୍ଜା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଛି। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭିଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଉ।
ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ହେଲେ ଆସ। ଏଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯିବା, ଏଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର Wow.